शैतान हमें अपने असली मकसद से कैसे फेरता है, डाइवर्ट कैसे करता है, ताकि जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन, तवज्जो का मरकज, जो चीज होनी चाहिए उससे कैसे शैतान तुम्हें मोड़ता है, बार बार मोड़ता है। तुमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी करना चाहिए था, तुम निकले अपने घर से कि मैं अपने रब को राजी करने के लिए चल रहा हूं। दरमियान में तुम्हें कोई दोस्त मिला, उसने ये बताया कि फलां दोस्त तो तुझसे बहुत नाराज है, पता नहीं कल तूने उसको कुछ कर दिया था क्या, तूने कुछ किया था, तुम्हारे दिल में उस दोस्त की नाराजगी की बात आई, सोचा कि उसको मना लेता हूँ किसी तरह, या झगड़ा कर लें या कुछ भी। बीच में जो दोस्त तुम्हें बताने के लिए आया था वो शैतान था। जब तुम्हें अल्लाह को तुम राजी करने निकले थे, उसने तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट कर दिया एक इंसान की तरफ। तुम जा रहे थे रब्बे जुल जलाल की इबादत के लिए, उसे मनाने के लिए, शैतान ने तुम्हारे दिल में ये बात डाल दी कि पहले इसका काम कर दो, और उधर चले गए, उसको मनाते रहे, वो नहीं माना। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मनाने में तुम्हें बरसों लग जाते हैं, वो नहीं मानते हैं। होता है ऐसे, आप अच्छा काम करके, उन्हें सलाम पहुंचा करके, उन्हें तोहफे दे करके मनाने की कोशिश करते, नहीं मानते कुछ लोग। हाय अफसोस, मेरा मौला तो सिर्फ एक ही सजदे में मान जाता है, एक सजदे में मान जाता है। ये नहीं मालूम है बंदों को, अफसोस है कि जिसे बहुत जल्दी मनाया जा सकता था, उसे छोड़कर हम दुनिया को मनाने में लग गए। आप पूरी जिंदगी का अगर तजज़िया करें तो मैं आपको बताता हूं, सारी चेंजेस आपने सिर्फ और सिर्फ दुनिया वालों के लिए कर ली अपने आप में। सारी चेंजेस आपने दुनिया को देखा, ये बहुत फैशन कर रही है, और इस तरह से अगर मैं कपड़े पहनूं तो ये मुझे इज्जत से देखेंगे, नहीं पहनूंगा तो मुझसे दूर हो जाएंगे। फैशन चल रहा है, पैंट इधर से फाड़ना है, इधर से फाड़ना है, पहनना है, तो तुमने सिर्फ और सिर्फ उनका दिल रखने के लिए, उनके सामने अपना स्टेटस रखने के लिए अपने आप को चेंज कर लिया। शैतान है वो जो तुम्हें अय्याशी की तरफ ले जाते हैं इंसानों की शक्ल में। कुरान पाक में आपने नहीं सुना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मिनल जिन्नति वन्नास, यानी वसवसे डालने वाले जो शयातीन होते हैं वो जिन्नात में से भी होते हैं, इंसानों में से भी होते हैं। शयातीन अल इंसी वल जिन्न, कुरान में ये भी आया है, इंसानों में भी शैतान होते हैं, जिन्नात में भी शैतान होते हैं। इंसानों में कैसे? तुम्हारे दोस्त की शक्ल में आएगा, कभी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और वो तुम्हारा जहन डाइवर्ट कर रहा होगा, तुम्हें भटका रहा होगा, और उसकी बातों पर तुमने अपने आप को बदल लिया। एक मसला मैं आपको बता दूं, शरीयत का मसला, उससे आप अंदाज़ा करें कि हम किस कदर शैतान की पैरवी करते हैं और कितनी जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। हमें मनाना चाहिए था अल्लाह को, क्योंकि वही हमारी मंजिल है, वही हमारा मकसूद है, लेकिन हर दिन हर लम्हे हम डाइवर्ट होते जाते हैं। अब मसला जो मैं बता रहा था वो ये है, दो मसले मैं बताता हूँ, एक नमाज का है, एक वज़ू का है। अक्सर लोगों की ये शिकायत भी मेरे पास आती है, इस्तिंजा करके आए, पेशाब करके बाहर आए, वज़ू करने के लिए बैठे तो ऐसा लग रहा है कि कतरा टपक रहा है, या पेशाब का कतरा फिर से निकल गया। ऐसे कई लोगों को होता है, फिर गए वो, फिर धो कर के आए, फिर लगा कि नहीं पेशाब का कतरा निकल रहा है। ये इत्मीनान नहीं होता कुछ लोग। हालांकि इस्तिंजा करें आप, पूरा उसमें इस्तिबरा है, यानी खांस करके हो या उठ करके, बैठ करके, पैर को मोड़ के, किसी भी तरह से आखिरी कतरा निकाल दें, ये ठीक है। लेकिन उसके बाद आप वज़ू करने के लिए आए, तब ये वसवसा आ रहा है, पेशाब का कतरा निकला, पेशाब का कतरा निकला। अब क्या हुक्म क्या है आपके लिए? एक नंबर 1 ये वज़ू का मसला, इसका भी हुक्म मैं बताऊं। दूसरा मसला सुन ले, नमाज 4 रकात ज़ोहर की पढ़ने के लिए खड़े थे, या 4 रकात असर या इशा की, 2 रकात पढ़े, तीसरी रकात में खड़े हुए थे, अब शक होने लगा कि दूसरी है कि तीसरी है। तीसरी में खड़े थे, ये शक होने लगा ये चौथी होगी कि तीसरी होगी।
ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ. نماز کا ایک مسئلہ یہ ہے. اب وضو کا ہے, دونوں کا حکم کیا ہے اس سے میں آپ کو اپنی زندگی کے متعلق بتاؤں گا. پہلا والا جو مسئلہ ہے پیشاب کے قطرے کا, پہلی مرتبہ ایسا کبھی ہوا ہے تو جاؤ دھل لو. ایک بار ایسا ہوا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپکا ہے یا لگ رہا ہے, جاؤ دھل کے آ جاؤ. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وضو کرنے بیٹھا ہوں, ایسا لگا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا, جاؤ دھل کے آؤ اور اتنا حصہ جہاں کپڑے میں لگا اس کو بھی دھل لو. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا ہے, دھل لو. اب اس کے بعد شریعت کہتی ہے اب نہیں جانا اس کے بعد. اب وضو کے لیے اگر بیٹھو گے تمہیں لگ رہا ہے کہ پیشاب کے قطرے ٹپک رہے ہیں, ٹپکنے دو. تم پانی لے لو ایک چلو میں اور اس جگہ پر چھڑک دو پانی وہاں پر اس کپڑے کے اوپر چھڑک دو. کیوں؟ اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ بعد میں اگر تمہیں وسوسہ بھی آنے لگے تو یوں سمجھ لو یہ پیشاب کا قطرہ نہیں بلکہ میرا چھڑکا ہوا پانی ہے, میرا چھڑکا ہوا پانی. اچھا ایسا کیوں کرایا گیا؟ شک تو ہو رہا ہے. سنیں فقہائے کرام نے فرمایا اے بندے تجھے عبادت اللہ کی کرنی ہے. کس کی کرنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. اور یہ جو وسوسے آ رہے ہیں تجھے یہ شیطان کے ہیں. اگر تو بار بار اٹھ کر کے دھونے کے لیے چلا جائے گا تو بات یہ ہوگی کہ تو شیطان کی پیروی کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے. یہاں شریعت نے یہاں تک کہا کہ شیطان کی پیروی ہو جائے گی اگر کثرت سے تو کرنے لگ گیا. جب شیطان وسوسہ ڈالا اٹھ گئے, جب شیطان شک ڈالا پھر اٹھ گئے. بار بار اگر خیال آ رہا ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں. پانی چھڑک لو اور کہو میں شیطان کی پیروی نہیں کروں گا, میرے مولا کی عبادت کروں. دوسرا مسئلہ نماز کا کہ جس میں اگر 3 میں 4 میں شک ہو, ایک بار ہو گیا تو چلو دوہرا لو, 2 بار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے, جتنا یقین ہے اس کے آگے کی رکعتیں پڑھ لو. اب اگر بار بار ایسا شک ہوتا ہے تو فرمایا گیا اپنی نماز ویسی ہی کمپلیٹ کرو, اس لیے کہ یہ شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا ہے. اگر تم اس کے وسوسوں کی طرف جاؤ گے تو یہاں ہوگا یہ کہ تم شیطان کی پیروی میں لگ گئے. حقیقت میں نماز تو رحمان کی عبادت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 2 مسئلوں سے میں تمہیں بتاؤں گا میرے عزیزو. پوری زندگی بھر شیطان اسی طرح سے کرتا ہے, تو میں اپنے اصلی مقصد سے ڈائیورٹ کر کے کسی عام فضول چیز میں لگا دیتا ہے, فضول چیز میں لگا دیتا ہے. اسی لیے اب جیسے کسی نے اپنے پورے گھر کی فکر میں, اپنی جائیداد کی فکر میں پوری زندگی ختم کر دی, اسے معلوم ہی نہیں کتنے دن رہنے والا تھا, کتنی عمارتیں بنا رہا ہے, کتنی چھتیں قائم کرے گا. اے بندے تیری زندگی لمبی سے لمبی جاتی تو 70-80 سال کی, تو بنا ہی رہا ہے